हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़हीर आलम। आज का टॉपिक कोरोना, जो पेंडेमिक बीमारी फैली हुई है, ये पूरे यूरोप से लेकर एशिया से लेकर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका के कंट्रीज़ को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। हम इस पे बात ये करेंगे कि ये बायोलॉजिकल कोई वार है या कुछ ऐसा जो भी है, इस पे हम थोड़ा तजिया करेंगे। इससे पहले आप हमारे जिंग फोरम टीवी जिंग ज़हीर आलम को सब्सक्राइब करें। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हुए, ये तो सबको पता है कि ये जो वबा है वर्ल्ड में फैली जा रही है, कैसे हो रही है, इसके निशानियां कौन सी हैं, इसके सिम्टम्स कौन से हैं। तो अब हमें ये गौर फिक्र अब छोड़नी होगी। बस क्या है कि हमें अब आगे का लाहे अमल क्या जोड़ना होगा। अब हमें अपने ईमान जज्बे के साथ अपने मुल्क की तरक्की बका के लिए एज ए ह्यूमन बींग्स, एज ए ह्यूमैनिटी सब सोचना होगा। चाहे अक़लियती बिरादरी हो, चाहे हम मुस्लिम्स हों, हमें क्या करना होगा, हमें चलना ही होगा। हम अगर लॉकडाउन ना करते तो हो सकता है और भी ज़्यादा अमवातें हो चुकी होती, लेकिन अगर हम ना करते फिर भी नुकसानात और भी बढ़ सकते थे। तो इस हवाले से हुकूमत ने जो भी फ़ैसला किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिस पे आप इख्तलाफ कर सकती हैं। देखिए, ये ऐसी वबा है जो सेंचुरीज़ में कम देखी गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है वर्ल्ड लेवल के हवाले से। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि वर्ल्ड इन ऑर्डर होता दिखाई दे रहा है। आप जो भी तज्जिया करें, लेकिन अगर किसी दुश्मन की साजिश हो या क्या भी हो, अगर आप मजबूत हों तो ये कुछ भी नहीं होगा और आपकी एफर्ट्स इसको ख़त्म कर सकती हैं और आप जीत सकते हैं। दुश्मन आप पे हावी कभी नहीं हो सकता। जैसा कि आज कल ये बात चल रही है कि खलीजी कुछ ममालिक का कांटेक्ट चल रहा है किसी एक मुल्क के साथ, और उसकी दवाई वो इस्तेमाल करेंगे या वो एक मुल्क जो है उन खलीजी ममालिक को ऑफ़र कर रहा है। ये ख़बरें चल रही हैं। आगे बढ़िए, लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। जिन मुल्कों ने नहीं किया उसमें स्वीडन का नाम दुनिया में पॉपुलर है, और स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया और पेंडेमिक को फेस भी किया और चलती रही। सारी दुनिया की तरफ बंद लॉकडाउन में थी और स्वीडन चलता रहा। अमेरिका जैसा ममालिक जैसे यूके, रशिया, ये सब तकरीबन कंट्रीज़ लॉकडाउन में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नहीं बंद किया, अपने इकोनॉमी को बहुत तरीके से ठीक करने की कोशिश की। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस कायम किया, लेकिन लॉकडाउन इतना नहीं बढ़ाया जितनी और कंट्रीज़ ने बहुत सख्ती से अमल दरामद किया था। तो इस हवाले से बात करनी है, अगर सिचुएशंस ख़राब होती जा रही हैं या अमवात बढ़ती जा रही हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे मुल्क की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया हुआ है
کہ ہم لاک ڈاؤن ختم کر چکے ہیں اور یہ اچھا اقدام ہے، لیکن ہمیں عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ سوشل ڈسٹینس اور جو بھی ہے ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ یہ کرونا گئی ہے، یہ ہمیں خبردار محتاط رہنا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ وہ جو قوتیں ہیں ہمیں ان کو ہارانا ہی ہوگا، اور ہم آدھا انہوں کو نہیں بلکہ 95% انہوں کو ہارا چکے ہیں۔ یہ جیت ہو چکی ہے ہماری، لیکن پھر بھی میرے بھائیوں ہمیں اور بھی جیتنا ہے، اور ہمیں ایک پیج پہ اس اسٹیٹ کا، اس گورنمنٹ آف پاکستان کا، افواج پاکستان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، اور دینا ہی پڑے گا۔ اور ہمارا ڈاکٹر جو ایک گزارش اور بھی کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹر طاہر شمسی ہے، وہ پلازما والا جو اس نے فارمولہ دیا ہوا ہے، وہ اچھا فارمولہ ہوا ہے۔ اس سے 3 پیشنٹ ریکورڈ ہو چکے ہیں، لیکن پہلے تو بہت ہو چکے ہیں، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارمولہ ہے یہ اچھا ہے، اور یہ جو طاہر شمسی ڈاکٹر ہیں یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم جلد از جلد اس کو مکمل شکست دیں گے اور ہم فیس کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں دوستو، ہمیں ایمان اور جذبے کے ساتھ فیس کرنا ہوگا، اور دشمن کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کیا ہے کہ وہ چاہے کرونا کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط نہ بھی ہوا ہو، لیکن تھوڑا سا سائیکالوجیکل لیول پہ ہم پہ اثر ڈال گیا ہے، تو ہمیں اس سائیکالوجیکل اثر سے نکلنا بھی ہوگا، پریشان بھی نہیں رہنا ہوگا، اور ہمیں احتیاط بھی کرنی ہوگی، سوشل ڈسٹینس بھی قائم کرنی ہوگی، اور ملک کی اکانومی کو بھی بحال کرنا ہوگا، اور تعاون کرنا ہوگا۔ اور جو بھی ہیں ہمیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو بھی، تو ہمیں احتیاط وہ بھی کرنی ہوگی، ماسک پہننے ہوں گے، اور سینیٹائزر کا یہ استعمال بھی کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں تعاون کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ تو یہی بات پہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کریں، دعا میں یاد۔